البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, barakallahu fikum, setorkan terlebih dahulu karena sudah lama enggak setorkan sejak awal. Jadi barakallahu fikum, masing-masing persiapan sekaligus setorkan dari awal sampai akhir yang kita baca kemarin. Barakallahu fikum, tafadhal antum. Bismillah. Apa? Nanti balik-balik, ulangi lagi. Oleh sawat ibu. Terus? Apa? Balik lagi. Apa alasannya? Ada yang terlupakan tadi kan? Apa? Apa? Wasailul umuri kalau fasidi mana? Apa? Terus yang terakhir Na'am, barakallahu fikum. Ayo, bismillah, tafadhal. Alhamdulillah al-fakir wa jami' al-asya'i wa maturati al-jinnan wa watani wa nazirah wa zikri al-da'irati al-kathirah. Thumma as-salatu wa as-salamu ala rasulil karashil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizin ratib al-faqari. Ya rabbi ta'ala akbar min ilmin al-shirk al-ta'amd wa al-da'ala wa yakshfu al-haqqa bil-qulubi wa yusil al-adai al-maqlubi. فاحرص على حكمك للقواعد جامعة المسائل الشمالية التي في العلم غير المرتقى وتقتضي سنن الذي قد وفق وهذه القواعد نظمتها من خطبة العلم ولا صوتها جزاهم الله العظيم الأجر وأحسن أوطان والبر ونية شق من سائر العمل من الصلاة والفساد بالعمل الدين من على صالحهم بجلها والداء للقبائل.
لقائه، فإن تزاحم عدد المصالح يقدرون على من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يجلب أدنى من المفاسد. قوله الشريف تيسير في كل أمر نفع وتعسير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الخمر لليقين فلا يزيد الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأكل والثياب والتجارة، والأصل في الأبدان واللحوم والنص والأموال بالمعصوم، تحريمه حتى يأتي الحل، فكما جاء الله ما يمل وأصل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا نذكره. وسائل الحكم وسائل الأمور كالمقاصد حكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه مأجودنا الرحمن. لكن مع الاختلاف في يحدث البدل وينتفي التحكيم عنه والزلل. نعم. بسم الله. Na'am, barakallahu fikum. Bismillah. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاء واللحوم والنص والأموال المعصوم، تحريمها حتى يرجع الحل، فقد هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير التي في شرعنا مشروع. وسائر الأمور كالمقاصد حكم بهذا الحكم بالزوائد، فالخطأ والإكراه والنسيان أسقطه مأجود من الرحمن، لكن مع الإخلاف يكتب البدل ويترك التأثيم عنه والزلال. أيوة نعم بارك الله فيكم تفضل.
Ayo, na'am barakallahu fikum. Ayo. Tafadhal. Alhamdulillah al-Aliyyi al-Fatih wa jami' al-asya'i wal mufarriqin للنعم الواسعة الكثيرة والحكم البالغة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام الدائم على رسول الرشيد المعتمد وآله وصحبه الأبرار الفائز المراتب الفقار اعلم بك أن أفضل المنن للمنزل الشك عن قبول ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل الأبناء إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواهد ترتقي في العلم خير المنتقى فتكتفي جل الذي قد ارتقى فهذه فوائد نردها من كتب أهل العلم قد فصلتها جزاهم المولى أجل أجري والأفى مع غفرانه والبر أنيتنا شرط مسائل الأمل بها الصلاة والفساد بالأمل الدين مبني على المصالح في جلبها والبدء للقبائل إن تزاحم على المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد قائد الشريعة التيسير لكل أمر نابه تأثير أليس واجب من الابتداء ولا محرم من اضطرار كل محظور عن ضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة والأصل في مياهنا الطهارة والأبد والثياب والحجارة والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس للأموال المحسوم وترجو الأحكام dah belum? ودرج الأحكام من اليقين فلا يزيد الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأبد والثياب والحجارة والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس للأموال المحسوم Apa? تحريمها حتى يجيء الحل فكما هدى الله ما يمل فالأصل في إعدادنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائر الأمور كالمقاصد تحكم بهذا الحكم للزوائد الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه مأخوذ من الرحمن لكن مع الإخلاص يجوز البدل وينتفي التأثير عنه والزلال. Ayo, na'am barakallahu fikum. Tafadhal. والخطأ نعم تفضل siap bismillah ثم الصلاة مع سلام الدائم على رسول القرش الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفقار اعلم هديت أن أفضل من العلم يزيل الشك عنك والدرج ويكسب الحق لذي القلوب ويكشف الحق لذي القلوب ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل الحق إلى المطلوب
Wa yakshiful haqqa lidil qulubi. ويصل الأبداء إلى المطلوب Ewa. واحرص على فهمك للقواعد الجامعة مسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتختفي سبل الذي قد ارتقى فهذه قواعد نظمتها لقلب أهل العلم قد حصلتها بسهم المولى عظيم الأجر والأخرى مع غفرانه والبر النية شرط سائر العمل فيها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. Itu di kasrah itu akhirnya. مصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة الشريعة التيسير في الأمر قاعدة التيسير في الأمر قاعدة الشريعة التقصير في كل أمر نابه التقصير وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الفرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأصل في الأبداء واللحوم والنسل والأموال للمعصوم. تحرمها حتى يجيء الحل. فافهم هذا الله ما يمل. والأصل في عاداتنا إباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسارع الأمور كالمقاصد. Wasailul bukan wasairul. Wasailul umuri. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi wal khata wal ikrahu wal nisyanu wal khata wal ikrahu wal nisyanu asqatahu ma'murun ar-rahman lakin ma'al itlafi yaktutul badal wa yantafi ta'timu anhu wal badal wazzalal. Na'am, barakallahu fikum. Ya, bismillah. ثم الصلاة والسلام دائم على رسول الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار يعلم بأن أفضل من علم يزيل الشك عن والدبر ويسر الحق للقلوب ويسر الحق إلى المطلوب فاخص على فهم القواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وترتقي في الليل قد وفق. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والأكرم غفراني والبر. والنية شرط لسائر العمل بها الصلاة والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والداء للقبائل فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. Bismillah.
Hah? Jar majrur loh. Wadidduhu. Ulangi wadidduhu. Mafasidi. Qaidatus syari'ati. Ya, na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah. Sekarang kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, disebutkan situ, perhatian baik-baik. Yang bagian atas itu berkata al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala fi Syarh Al-Arba'in. Berarti al-Imam Ibnu Rajab punya syarah terhadap kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitabnya namanya apa, Abdurrahman? Kitabnya namanya apa, Fajri? Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, itu ingat-ingat ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimatullah alaih. Ba'dama dzakara an-nususa ad-dalata 'ala raf'il ismi 'anil mukhti' wan nasi, setelah beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya dihilangkannya, diangkatnya dosa orang yang keliru dan lupa. Wal adhar, beliau mengatakan, dan yang nampak, wallahu a'lam, hanya Allah Ta'ala yang lebih tahu, anna nasi wal mukhti' innama 'ufiya anhuma, bahwasanya orang yang lupa dan orang yang keliru hanya saja diampuni dari keduanya. Bimakna rufi'al ism anhuma, maksudnya adalah diangkatnya dosa dari keduanya, maksudnya diampuni. Orang keliru, orang lupa, diampuni. Li'anal isma murattabun 'alal maqasid wan niyat, dikarenakan yang namanya perbuatan dosa itu murattabun, ditimbulkan karena adanya tujuan-tujuan dan niatan-niatan. Ya enggak? Nah, ini. Jadi perbuatan dosa itu enggak mungkin muncul sendiri. Paham ya? Karena apa? Ada keinginan-keinginan dan niatan-niatan. Oleh karena itu, karena kalau dia lupa dan dia keliru dalam melakukan perbuatan dosa tersebut, diampuni oleh Allah Ta'ala karena bukan keinginan dia. Mahfum insyaallah? Naam. Wan nasi wal mukhti' la qasda lahuma, sedangkan orang yang lupa dan orang yang keliru tidak ada keinginan, nah barakallahu fiikum, pada keduanya. Maksudnya enggak ada tujuan dia untuk berbuat kekeliruan. Paham belum? Dia enggak menyengaja untuk berbuat kekeliruan. Dia berbuat kekeliruan kenapa? Karena lupa dan karena keliru tadi itu. Paham ya? Nah, paham maksudnya? Dia berbuat dosa karena lupa, karena kekeliruan tadi, bukan menyengaja untuk berbuat dosa. Fala isma alaihi, maka enggak ada dosa pada keduanya. Wa amma raf'ul ahkami falaysa muradan min hadin nusus. Perhatikan ini. Adapun mengangkat hukum-hukum bukan yang diinginkan dari dalil-dalil tersebut. Fa yahtaju fi thubutiha wa nafyiha ila dalil akhar. Maka masih membutuhkan untuk menetapkan, nah barakallahu fikum, hukum-hukum tersebut dan meniadakan hukum-hukum tersebut kepada dalil yang lain. Paham belum maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia ngerusak kaca orang lain dalam keadaan karena keliru atau lupa, dia dimaafkan, enggak berdosa dia, cuman tanggung jawab kaca orang lain. Paham ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu. Misalkan antum main bola, ternyata bolanya antum tendang sampai ke tetangga sebelah itu. Pas ditendang itu kena kaca, pecah kacanya misalkan. Posisinya kacanya pecah itu, kena bola tadi itu ya. Nah, antum karena enggak sengaja, enggak dapat dosa. Cuma tanggung jawab mecahkan kacanya tetangga tadi. Paham ya? Karena tanggung jawab lain lagi pembahasannya. Mahfum insyaallah? Ya, wah. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini, barakallahu fikum, wal khata'. Apa itu khata' barakallahu fikum? Kita lihat di sini sebelum kita baca kalamnya Nabi Ibnu Utsaimin nanti. Wal khata' an yaqsuda bi fi'lihi syai'an fayusadif fi'lahu ghaira ma qasadahu. Perhatikan ini. Khata', kekeliruan itu adalah seseorang menginginkan dengan suatu perbuatan, nah, atau seseorang menginginkan dengan perbuatan itu sesuatu, tapi ternyata apa? Ternyata perbuatan tersebut, nah barakallahu fikum, mengenai sesuatu yang bukan dia inginkan. Paham belum? Jadi keliru itu seperti itu. Antum misalkan mau melempar apa? Mau melempar anjing yang galak atau ular yang berbahaya, antum melempar. Tujuan antum mau melempar apa tadi? Anjing atau ular yang galak tadi itu? Atau kebalik ya? Anjing yang galak, ular yang berbahaya tadi. Ternyata antum ketika ngelempar kok malah ada anak kecil lewat misalkan, kena kepalanya, bocor misalkan. Kepalanya bocor, keluar airnya.
Air atau darah? Keluar darahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, di situ nanti posisinya antum enggak ada berdosa. Karena enggak ingin menyengaja untuk apa? Menyakiti atau membuat luka anak kecil tadi itu. Paham ya? Cuman di situ posisinya bagaimana posisinya? Ingin melakukan suatu perbuatan tapi ternyata apa? Perbuatan yang dia lakukan itu tidak sesuai apa yang dia inginkan. Ya enggak? Antum inginnya lempar anjing, lempar ular, lah kok kena anak kecil. Berarti apa? Keliru. Apa maksudnya ini? Nah itu. Misal anyak sudah qatla kafirin fayusadif muslima. Contohnya dia ingin membunuh orang kafir tapi ternyata yang kena orang muslim. Ini terjadi ya waktu kita perang di Damaj. Saat itu sebagian ikhwah itu kalau malam hari enggak boleh lewat di jalur itu. Jadi kalau lewat di jalur itu ditanya man, dia harus jawab ana Muhammad bin Fulan. Nyebutkan man Fulan bin Fulan. Kalau enggak nyebutkan dihukumi itu adalah Syiah. Paham ya? Itu sudah peraturan saat itu. Ternyata qadarullah masyafa'al ada ikhwah kita sengaja iseng dia. Tanya man berkali-kali siapa? Malah dia enggak jawab balas syai, ditembak sama temannya nih. Meninggal dunia. Paham ya? Keliru enggak berarti ini? Keliru enggak? Keliru. Ini namanya qatul khata. Karena dia inginnya yang dibunuh orang kafir ternyata kena orang muslim. Paham maksudnya itu ya? Itu sekedar contoh saja. Maksudnya yang namanya kekeliruan itu dia ingin melakukan sesuatu tapi ternyata apa? Yang terjadi itu adalah sesuatu yang bukan dia inginkan. Paham maksudnya? Mafhum insyaallah? Ayo. Nah, kita lihat sini. Wan nisyan, sedangkan nisyan itu lupa. Ini tabiat manusia ya. Al-insanu summiya insanan li kasrati nisyanih. Al-insanu summiya insanan li kasrati nisyanih. Seseorang itu dinamakan insan karena banyak lupanya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti yang kita saksikan, kita lihat di sini. An yakuna dzakiran li syai'in fayansahu 'indal fi'li. Nisyan itu seseorang dia ingat pada suatu perkara tapi ternyata ketika mengerjakan lupa dia. Wa kilahuma ma'fuun anhu. Masing-masing keduanya diampuni. Diampuni. Yang keliru juga diampuni, yang lupa tadi juga diampuni. Mafhum insyaallah? Seperti antum misalkan makan posisi di siang hari bulan Ramadan, boleh makan enggak sengaja gitu? Enggak boleh. Tanpa ada udzur syar'i enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Kok antum makan? Makan kemudian posisi minum lagi, kalau lupa diampuni dosanya. Puasanya pun sah karena dia tidak tahu tadi itu. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Ila anqal al-faslu tsani fi hukmil mukrah wa huwa naw'an. Ini insyaallah besok yang ini. Paham ya? Yang al-faslu tsani insyaallah besok kita baca yang 6 catatan kaki Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin situ. Paham ya? Nah, sampai beliau mengatakan pasal yang kedua adalah hukum mukrah, hukum orang yang dipaksa. Itu bagaimana? Itu ada dua jenis, dua macam itu. Kita baca besok ucapan Imam Sa'di rahmatullahi alaih. Sekarang kita baca kalamnya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarh Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Mahum soal ini ya. Jadi yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini mengenai al-khata' wa nisyan. Al-khata' wa nisyan, kekeliruan dan lupa. Kita lihat. An-nisyanu huwa dhuhulul qalb an ma'lumin. Ini dhuhul itu apa sih? Hilang. Paham ya? Nah, atau lalai gitu ya. Kita lihat. An-nisyanu huwa dhuhulul qalb an ma'lum. Nah, lalainya hati dari suatu perkara yang dia ketahui. Paham ya? Nah, ini nisyan yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Adapun nisyan yang ditetapkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat muqabalah, nisyan yang maknanya apa? At-tark. Makna at-tark, an-nisyan bermakna at-tark. Itu memang Allah Subhanahu wa taala memilikinya tapi dalam rangka muqabalah. Ya kan, al-yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hada. Nansakum jangan diartikan pada hari ini kami lupakan kalian, jangan. Karena Allah taala tidak memiliki sifat apa? Lupa. Ya enggak? Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak pernah lupa. Jadi kalau antum maknakan di situ diartikan lupa, keliru. Tapi pada hari ini kami tinggalkan kalian sebagaimana kalian melupakan kami atau melupakan perjumpaan dengan kami. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, wa bihadza yadhhar al-farq bainahu wa bainal jahl. Maka dengan definisi ini nampaklah perbedaan antara lupa dan antara bodoh. Kalau orang bodoh itu enggak lupa dia. Maksudnya bukan karena lupa, karena bodoh. Tapi kalau ini lupa ini adalah apa?
hilangnya ingatan. Paham ya? Kenapa kok dikatakan al-qalb? Karena ingatan akal manusia itu letaknya dalam hati. Paham ya? Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, orang kan bertakwa pada hatinya. Ya, pada hatinya. Hati letaknya di mana? Di dada. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara na barakallahu fikum biyadihi ila sadrih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam hadis tersebut Rasulullah mengisyaratkan dadanya. Bahwasanya al-qalb, na barakallahu fikum, itu adalah pusat yang dipakai untuk orang itu berpikir, yaitu al-aql. Paham ya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Syahidnya di sini, li'anal jahla adamul ilm, karena yang namanya bodoh itu tidak punya ilmu. Amma hadza faqad alima lakin na barakallahu fikum zahala qalbuhu. Ya enggak? Nah, akan tapi di sini dia punya ilmu cuman lupa, lalai hatinya. Paham ya? Hilang ingatannya. Paham belum? Ilmu punya cuman dia lupa. Yang namanya lupa kan bisa dikatakan apa? Bukan berarti dia enggak berilmu. Paham ya? Banyak orang yang berilmu tapi lupa ada juga. Nah, tapi kalau yang jahil ini memang enggak punya ilmu. Paham insyaallah bedanya? Wa na'am barakallahu fikum. Bisa kita lewati ya. Al-jahlu bidayatu asyak. Yang namanya kebodohan itu awal permulaan daripada apa? Keraguan. Kalau al-ilmu bidayatu al-yaqin. Al-ilmu itu bidayatul yaqin. Ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu. Orang ragu, bimbang karena apa? Bodoh. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa dalilu suqutil ismi qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Dalil mengenai gugurnya dosa adalah firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami, jangan engkau mengadab kami jika kami lupa atau kami keliru. Jadi kekeliruan, lupa itu termasuk sebab apa? Barakallahu fikum, diampuninya dan juga digugurkan dosanya karena bukan kesengajaan. Mahfum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Faqala Allahu qad fa'alt. Kemudian apa? Ketika segenap para sahabat saat itu meminta tersebut, Allah Ta'ala mengatakan sungguh aku telah melakukannya. Maksudnya telah mengampuninya karena lupa dan karena apa tadi? Keliru. Paham ya? Lupa dan kekeliruan, bukan kesengajaan. Mahfum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Perhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat lagi berikutnya, barakallahu fikum, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin am nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata na'am barakallahu fikum laha illa dzalik. Itu yang benar laha itu ada tambahan nilai kantuk, itu dihapus nilai kantuk di situ itu. Paham ya? Tahu nilai kantuk enggak antum? Bahasa Jawa itu yang tambahan sedikit kayak kail itu loh. Itu dihapus itu. Nah, ada enggak punya tulisan itu san? Enggak ada? Ada enggak? Dihapus itu. Ada kan? Ya, tambahannya itu dihapus tambahannya itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Man nama an salatin, barang siapa yang tertidur dari salatnya, enggak sengaja tidur itu, amnasiyah atau dia terlupakan, falyusalliha, maka hendaknya dia salat idza dzakara, ketika dia ingat. La kafarata, tidak ada kafarah bagi dia illa dzalik, kecuali menggantikannya ketika dia ingat tadi itu. Mahfum insyaallah ya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutim shaumah. Ini penting sekali nih, kadang orang enggak tahu, anak kecil atau yang semisalnya. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa, kemudian dia makan dan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Tapi ditahan makan minumnya setelah ingat, bukan dilanjutkan lagi. Posisinya dia makan, ingatnya ketika sudah di mulut, tapi belum ditelan. Wah, ini puasa ini. Antum telan atau dilepeh? Dikeluarkan atau ditelan? Lah kan lupa dia. Sudah ingat saat itu dikeluarkan. Tapi kalau sudah sampai di sini enggak bisa dikeluarkan lagi. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau masih di mulut, di depan mulut, dari kunyah-kunyahnya lagi enak-enaknya, ternyata ingat puasa ini, keluarkan. Paham ya? Enggak boleh dilanjutkan. Paham maksudnya? Atau dia misalkan lupa, kemarin sudah kita sebutkan contohnya, lupa makan 2 piring.
plus lauknya 1 gelas air susu. Lupa dia. Nah, begitu sudah makan 2 piring, nah, segelas air susu, ingat, ini puasa ini. Puasanya sah enggak kira-kira Abdul Aziz? Puasanya sah enggak? Sah, batal walaupun 2 piring, 3 piring kalau lupa itu sah, diampuni. Yang jadi permasalahan apa kemarin? Pura-pura lupa. Paham ya? 3 piring enggak masalah, kalau lupa tetap sah puasanya. Mau 4 piring pun kalau lupa sah puasanya. Tapi yang jadi permasalahan pura-pura lupa itu yang jadi permasalahan. Naam. Jadi perlu perhatikan baik-baik itu ya. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa inna ma at'amahu Allahu wasaqah. Masyaallah ini. Karena sesungguhnya ketika dia makan dan minum karena lupa tadi, Allah Ta'ala yang memberikan makan dan memberi minum. Jadi Allah Ta'ala yang memberikan makan dan memberi minum kepada orang tersebut. Akhrajal Bukhari Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mahum insyaallah ini ya. Na'am, barakallahu fikum. Jadi ini dalil yang sangat kuat sekali kalau antum misalkan jumpai orang lagi lupa, posisi dia puasa, sudah makan walaupun sampai sekenyangnya, kalau dia lupa, tetap puasanya sah. Kalau saat itu dia menahan dan melanjutkan puasanya. Mahum. Jangan bilang, "Wah, batal ini. Kamu sudah makan 2 piring kok." Enggak bisa. Kalau dia makannya itu karena lupa, tetap enggak batal puasanya. Paham ya? Dia tetap diampuni karena lupa tadi itu. Berikutnya, qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sambungan daripada pembagian mengenai al-mukrah. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.